Salam alaikum les jeunes. Bon, j'ai اليوم ان شاء الله باش نبدو في le troisième chapitre. Le troisième chapitre qui est les effets électroniques les molécules organiques. Par définition, les effets électroniques ont des effets de polarisation moléculaire. Maintenant, on a une polarisation تاع une division qui consiste à faire étudier le déplacement. Quoi, le déplacement des électrons sur squelette d'une molécule organique. Ça consiste à faire étudier le déplacement des électrons sur une squelette d'une molécule organique. Alors, on dit l'étude des effets électroniques. Quel est le rôle ou le but de l'étude des effets électroniques? Bon, les effets électroniques sont responsables à la réactivité des molécules organiques vis-à-vis d'une réaction chimique. Maintenant, quand on dit une molécule A, une molécule organique, باش نعرف la réactivité تاعها مع une molécule B خصني ندير l'étude تاع les effets électroniques تاع هاد la molécule باش نعرف les sites كيما نقولوا électronégatifs les sites électropositifs donc هي l'étude تاع l'effet électronique donc يعطينا des indices على كيف هاد la molécule A كيف غادي ترياجي مع une molécule B. ثاني حاجه واحده اخرى le rôle من l'étude هاد les effets électroniques هاد les effets électroniques عندهم une influence directe sur l'acidité et la basicité des molécules organiques. Maintenant, les effets électroniques, nous avons la molécule plus acide, la molécule plus basique. Ok? Ou qu'il y a une chose les effets électroniques, on a une idée à la stabilité des intermédiaires organiques. Les intermédiaires, le cas de les carbocations et les carbanions. Carbocations, un carbone chargé positivement, et les carbanions, carbone chargé négativement. Inch'Allah, les intermédiaires, nous allons le quatrième chapitre, les mécanismes réactionnels. Donc, nous avons les effets électroniques, nous avons le déplacement des électrons sur une squelette d'une molécule organique. Les effets électroniques, nous avons deux types d'effets électroniques. Nous avons l'effet inductif, symbolisé I majuscule, et l'effet mésomère, symbolisé M majuscule. Donc, on a les effets inductifs et les effets mésomères. Quelle est la différence entre inductif et mésomère? Dans l'inductif, nous avons une polarisation des liaisons sigma. Maintenant, nous avons une polarisation, une liaison ou la liaison sigma. Exemple, par exemple une liaison sigma A liée à B, une liaison sigma qui a deux électrons. Donc, ici, liaison sigma. Chaque atome va participer à un électron. Donc, on a par exemple deux électrons. Les électrons qui sont au centre de la liaison, il y a A ou le B, ont même électronégativité. Ok? Ont même nature. Par exemple, même atome. C, les électrons qui sont au centre. Donc, on dit si A est plus électronégatif que B, la liaison va de la forme A, B, les électrons qui sont proches de A, proches de l'élément électronégatif. La liaison elle est non polarisée, polarisée, ou la liaison est polarisée. Donc, non polarisée, les électrons au centre. La liaison est polarisée parce que les électrons marchent au centre, proche de A. Ok? Donc, l'effet inductif est l'étude de la polarisation d'une liaison sigma. Donc, on a le déplacement des électrons dans une liaison. Il A ou B, A plus électronégatif que B, les électrons qui sont proches de A. Déplacement de la liaison sigma. Ok? Maintenant, on a une polarisation. Dans le mésomère, on a le déplacement des électrons
Quel électron? Les électrons pi, qui نقول pi تاع une double liaison. Double liaison قد تكون C قد تكون CO. OK. Ça dépend. نحكوا على liaison pi parce que هنايا كي نقول double liaison, une double liaison كاينه une liaison formée par une liaison sigma. حنا ما غاديش نحكوا على السيجما, نحكوا على هذه la liaison pi. هنا كاين سيجما وهنا كاين البي. نحكوا على déplacement تاع les électrons تاع sigma من une liaison à une autre liaison. معناتها يصرا من liaison une autre liaison. معناتها ماشي كيما l'effet inductif. هنا نحكوا على polarisation في la même liaison, polarisation. هنايا نحكوا على déplacement تاع les électrons من une liaison une autre liaison. معناتها هاد البي يصرا لهم déplacement يروحوا ل une autre liaison. exemple نقولوا A عنده double liaison مع البي, والبي لي مع السي بune simple liaison, والسي لي مع الدي une double liaison. هنا كي نحكوا على déplacement تاع les électrons, هذه نقولوا هذه سي بي وهذه بي. déplacement تاع les électrons بي هذا تجي فوق في السيجما. هذه الليزون لي زيليكترون تاع هاد لا ليزون بيان سور لا ليزون بي فيها دو زيليكترون كيما السيجما. هنا كاين دو زيليكترون. ديبلاسمون تاع هاد لي دو زيليكترون يجوا هنا, وهاد لي دو زيليكترون يجوا سور دي. معناتها اون اوبتيان سيت فورم. هنا تولي سامبل, هنا تولي دوبل, وهنا تولي سامبل, وهنا تولي دي. وهنايا اش نقول الأ خسر دي زيليكترون, لا فلاش خرجت منه خسر دي زيليكترون واللي شارجي بوزيتيفمون, والدي لا فلاش دخلت عنده ربح دي زيليكترون, ربح ان الكترون يولي شارجي نيجاتيفمون. معناتها اللي خسره الأ يربحه الدي, والبي والسي, البي والسي ما خسروا ما ربحوا. البي كانت عنده هنا 3 ليزون راهي عندها 3 ليزون, السي كانت عندها 3 ليزون راه عندها 3 ليزون. معناتها شكون اللي يخسر؟ اللي يكونوا في البوتشان اللي تخرج من عندها لا فلاش واللي شارجي بوزيتيفمون, واللي تدخل عندها لا فلاش شارجي نيجاتيفمون. دوك نحكوا عليهم بعدك ان شاء الله على لي زيفي ميزومير. غير بغيت نعطيكم لا ديفيرونس اونتر ميزومير اندكتيف. اندكتيف ما نحكوش على ديبلاسمون تاع لي زيليكترون, نحكوا على ان بولاريزاسيون تاع اون ليزون. بيان سور شكون اللي نجم ندير الديبلاسمون؟ قلنا لي زيليكترون تاع لا ليزون بي, ولا تان لي زيليكترون تاع ان دوبلي نو ليون. معناتها غير مرتبط, معناتها ما دايرش دي ليزون. دوبلي كي نحكوا على دوبلي نحكوا باغ اكزومبل لو كا تاع او اش تاع الاكسجين. ان دوبلي او اش يكون لي مع نقولوا مع ان سي اش 2. هذا الدوبلي نجم يدير ديبلاسمون يمد للسيجما, ولا دوبل تمد لهذا لو كربون. اون اوبتيان سيت فورم. ما تقلقوش, هذه درت غير دي زيكزامبل. دوك نحكوا على من بعدك دوك نبدا نحكي على لي في اندكتيف, من بعدك نروح للميزومير. على بالي درت ان اكزامبل كيما هكا غادي تخلطوا تقولوا كيف جاب هاد لي مولكول وعلى دار هاد لو ديبلاسمون. دوك من بعدك غير بشويه نشوفوا ان شاء الله لي زيفي ميزومير, ونشوفوا لي سيستيم كونجوغي, ونشوفوا لو سونس تاع لو ديبلاسمون, نحكوا عليه اون ديتاي ان شاء الله. انا درت غير هاد ليكزامبل غير باش نعطيكم لا ديفيرونس اونتر لي دو زيفي اندكتيف اي ميزومير. وهنا يصرى هاد لو ترانسفير, وهنا يولي عندنا الاش ليي مع اوكسجين خرجت من عندها لا فلاش واللي شارجي بوزيتيفمون ولا عندها 3 ليزون لي بان سي اش مربح ما خسر 3 ليزون, و سي اش 2 يولي شارجي نيجاتيفمون باسكو دخل عنده ان الكترون تاع لا دوبل ليزون, دونك يولي شارجي نيجاتيفمون. اون اوبتيان سيت فورم. اوكي. Donc, c'est pour une introduction sur l'effet inductif et l'effet mésomère.